Happy day mga ka-co-op. Ako si Roy Obatonon Sayman, 33 anyos, membro sa PCC-MPC sa Baganga Branch. Upat na katuig kapin na membro ko sa kooperatiba. Ang kanindot manggod ay nakita na ko sa isa na ko kaigsuon na membro po siya. Unya sa pagkita na ko sa iyang isa ka ehemplo siya nga membro sa kooperatiba, nainganyo ko kay isa pod ang kooperatiba nga makatabang sa mga ginagmay o hantod sa dinagko nga mga problema gaya sa ako sa kuryente. Diha ko nagsugod sa kooperatiba pag loan ako nakapatawad ko dito sa kuryente sa balay. Sa sugod na ko sa pagmembro dire, happy man. Wala may kuha na mga ginagmay nga ingnon na tog trials, usahay, dili kabayad. Normal ra na siya kay dili mang tanan panahon mo uyon sa atoa ang ato ang panginabuhian. Pero so far so good, hangtod sa karon kaloy-an, dako kayo og tabang sa ako ang side ma'am kay walang-wala na ko makaduol ko sa kooperatiba. Makahatag sila nga angay rapod nga pwede ihatag sa ko akong pilay amount nga iloan ako. Nya idungag na ako sa akong negosyo. Dako kayo tabang ani sa ako. Pinakauna naput up na ko ang electricity diri sa balay. Kaduha mao'y na isa ka source of capital nako para makatukod ko og bangka para sa panagatan. Isa po nga source of income nako. Ug katulo makaalalay sa ko ang sa sari-sari store nako nga idungag og kapital aron mapalago pud nako ni siya sa matag adlaw na mong panginahanglanon makatabang sa mua. Ug kaupat time nga dili dayon ko kapalit og mga materyales sa akong computer nga Pisonet, isa pud ang kooperatiba nga sa arawan nako nga makatabang didto. Naay panahon nga nalunod ang ako ang isa ka bangka. That time, walang-wala ko. Nakaloan ko sa PCC. Mao tong akong gigamit dito og pagpa-repair hangtod karon padayon gihapon akong panginabuhi sa pagpanagat. Unta, ang uban pod nga makadungog makakita ani nga o dili pa membro, magpa-membro mo kay maayo jud kayong kooperatiba. Dili lang ilaha kundi ato aning tanan. Daghang salamat PCC-MPC. Happy day mga ka-co-op.